bila berborak dengan kawan-kawan or even perhaps senang cakap aunty-aunty kita kan yang memang especially umur dah 60 tahun ke atas, mostly memang dengar masalah incontinence ni umur 40s and above. Is it true ataupun memang macam tadi doktor mention even umur seawal 20-an pun boleh ada masalah ni. Jadi maknanya nak tahu sama ada kita ni normal ke tak normal tu macam mana doktor? Sebab sometimes because benda ni awareness tak ada sangat kan. So bagi Emma bila doktor mention terfikir waktu zaman exam kan dekat universiti dulu memang nampak ada certain friend asyik pergi toilet je. So people perception, pengawas punya perception lain. Kan, jadi kita fikir macam rupa bila doktor terangkan baru kita faham mungkin memang mereka ada masalah incontinence tapi sebab awareness tak ada. Jadi actually adakah umur tu ada kaitan atau adakah keturunan atau macam mana doktor masalah incontinence? Okay, so far kalau kita tengok jurnal keturunan tu tak ada sangkut paut lah. Okay. Kalau yang time exam tu mungkin juga sebab dia nervous. Okay. Yelah kalau kata kita nervous tak cukup preparation ke, baca A keluar B ke, jadi panik mesti nak pergi tandas tu. Tapi kalau genuinely selalunya kalau orang muda kerap pergi tandas dia lebih kepada overactive bladder. Sebab dia punya, yelah dengan syarat dia tak ada masalah nerve, saraf tak ada masalah, lepas tu dia tak pernah bersalin dan sebagainya, dan faktor-faktor stresor lain macam sembelit dan sebagainya tak ada. Dan dia lebih menjurus kepada overactive bladder lah. Macam mana kita nak tahu? Kita tanyalah kat dia. Terkucil tu bila? Sebab batuk ke ataupun sebab tergesa-gesa. So kita dah rule out one thing. Kalau untuk yang berusia macam Emma cakap tadi, mak-mak kita, nenek, makcik dan sebagainya, itu disebabkan oleh otot yang menjaga pundi kencing tu, yang support pundi kencing tu dah lemah. So kalau yang itu semua tu urge incontinence. Jadi kalau urge incontinence kita boleh rawat dengan Kegel lah, exercise. Tapi again saya tekankan sekali lagi, doesn't happen overnight. Actually it takes roughly about 3 months ke atas, minimum 3 months untuk nampak efek. Dan semua rawatan untuk incontinence ni dia bukanlah macam you will be completely dry. Yes, mungkin boleh, tapi selalunya kami selaku doktor cuba kurangkan. Kurangkan macam mana? Contoh, sebelum ni kalau leaking tu mungkin kena 1 pad habis. Dia akan kurang jadi mungkin ada 2-3 titik je. Dan kalau you continue buat Kegel dan sebagainya, mungkin slowly benda tu akan jadi seminggu sekali, sebulan sekali, macam tu lah. Sebab boleh 100% cure, but then in medicine there is nothing 100%. Dan kalau quality of life tu dah ada nampak improvement, generally things will be better. The acceptance, lepas tu yelah kita dah selalu leaking, tak boleh keluar, lepas tu dah boleh keluar kan. So dia punya general rasa satisfaction tu yang penting lah. Of course lah. I think kalau dapat atasi masalah ni, of course your quality of life will be changed forever. You lebih confident nak keluar kan, your social life with your family, your friends semua lebih meningkat. So maknanya memang penting untuk kenal pasti diri sendiri, and perhaps dengan apa yang Dr. Mashita sampaikan, it could help you identify your loved ones. Asyik ni je ke? Dan mungkin you pun boleh menyiasat lah kan, borak-borak dengan mereka, and then perhaps can tell them to get the right consultation. Mana tahu sebab asyik tengok nampak, asyik benda yang sama je. So memang awareness sangat kurang tentang masalah terkucil. And not just that, kalau kata datang peringkat awal, mungkin lifestyle modification dah cukup. Tapi kalau dah tunggu sampai hujung-hujung tu dah jadi benda tu melarat, mungkin terpaksa buat pembedahan. Dalam apa penyakit sekalipun, bila datang awal, dapat rawatan peringkat awal, recovery tu lebih mudah dan lebih senang lah, lebih cepat. Tapi kalau dah tunggu benda tu jadi kronik, jadi kritikal, dia punya nak sembuh tu ambil masa lama dan mungkin terpaksa rawat dengan yang lebih advance lah, macam pembedahan dan sebagainya. Jadi sebab tu saya kata dekat Emma tadi, jom lah kita bincang topik ni. Sebab kalau boleh kurangkanlah bilangan yang datang terpaksa buat pembedahan. Buat pembedahan ni
daripada segi kos, daripada segi risiko pembedahan tu sendiri. Nak life adjustment lagi Yes, kan. komplikasi long term dia lepas surgery apa semua. Jadi kalau kata kita boleh ada cara untuk elak pembedahan, kita guna cara penyelesaian yang lagi kurang risiko. Dengan syarat kita aware something is not right. Okay. You have the courage to come forward, dan doktor tu akan tolong. Dan of course kena ada follow up lah. Tak adalah macam dah okey hilang, sebab kami selaku doktor pun nak tahu progress. Okay. And we keep an eye on your progress. If you are okay, maybe once a year kita jumpa just to make sure that you remain well, benda tu tak datang balik dan sebagainya. Sebab muscle weakness ni dia as you age kan, post-menopause apa semua. Jadi sebab tu saya kata dekat Emma, kalau kita arif pasal sesuatu penyakit tu, kita bukan hanya tahu untuk diri kita. Kita tahu untuk kawan-kawan, orang-orang yang kita sayang, keluarga dan sebagainya. Supaya lebih ramai yang datang forward, lebih ramai yang boleh duduk diam lah, tak payah nak asyik pergi tandas je. Kelang kabut nanti, jadi R&R kosong sikit. Kalau tak beratur panjang kan. Hopefully because memang perlukan lebih banyak orang kata kesedaran, kempen kesedaran perhaps supaya boleh membantu diri sendiri dan juga kita punya kenalan. Sebab sangat penting. Sebab sekarang ni memang banyak actually rakyat Malaysia dah tahu tentang kesedaran masalah terkecil, tapi masih orang kata not in orang kata mega punya kempen lah. So we do hope that this video dapat terangkan bagaimana boleh orang cakap dapatkan consultation yang bersesuaian to identify macam mana nak adjust to your lifestyle ke, ikut tukar perubahan hidup ke, medication, and lastly baru surgery. Kan, at least itu yang Emma faham lah, nampak 3 perjalanan tu. Okay. Okay. Yes.